Annyeonghaseyo, Riniel. 안녕하세요. So, please receive your 50 for your allowance, ha? And that is from Chocominim. 감사합니다. Kamsamida. And I have here second-hand shoes, rubber shoes. I will give it to you, ha? Ihatag na ko nimo. Kay para naa kay sapatos. Kay wala man kay sapatos, ha? Okay, so iso ko dong. Che, che. Sakto ra? Okay, so sakto ra no. Okay, so at least you have now a shoes. That's nara man kay medyas no. Okay, so bye. Annyeonghaseyo everyone. So today I just bought toothpaste for my student, and this is 30. These are 30 pieces, and we will put each a name para each one a name. Okay, put name matihan. Then I also blue salaki then. Okay. We have also new set of notebooks. Blue for the L2, green for the L3, and pink for the L1. Of course, we have toothbrush and the toothpaste, Aris. This is two tube na inside. And of course, a pilot marker and a refill ink. And also organizer for the toothbrush and toothpaste inside the CR. So starting today, Monday, I will let my student go brush their teeth before start of the class. So, I put each one for the toothbrush. For the toothbrush. Ari dili mo kang kaya niya. Dili na side. Then, i-tape siya para kung mabasa, dili siya makuhan. I-tape. Kuha kung tape. Ito transparent ba? Wala mo. Naalag ito sa lutong ko. Ate transparent. Naalag ito. Okay, thank you, Maktan, for your channel. Samida. Day, what are you doing? Nagpilit? Ano sa'yo magipilit? Tabo nga sa nagsugot, wait. Kasi mong kopyahan. Asus na ka dito. Sweepers niya yung isa kopyahan. Memorize sa ay. Yung spelling. Oy, no need spelling makorek. Basta mabasa. Annyeonghaseyo. I'm here at Ralph's house. Ayo. Good afternoon, Mama. Good afternoon. Saan si Ralph? Ay. Buhay mo din. Laag ka? Half day mo, no? Annyeonghaseyo, soy. 안녕하세요. Ayan. So, first, Mama is na ako dari. Kumusta man si Ralph? Kumusta yung first day of school, Ralph? Ha? Excited?
Enjoy kasi mo first day of school? Namalhin pa sila. Ha? Gabo guys, Ralph. Inyo na ikaw galing ang kurente? Ha? Ni connect ra mo? Ang inyong CR? Mama. Mama gyapon. Share mo. Ang inyong tubig? Toy, gabayara toy ha. Toy. Nya, kuan wala na tulog. Motor ko sa inyong talas job eh. Padong ka duty? Aw. Kamu tanan matulog dire? Ana ra lagi. Together in one room. 4 man pud mo kabuk no? Pero sa ka ni siya basta weight class ato ni. Kisa may matulog dire? Wala. Kwarto lang mitanan. Sara. Bitaw, so mama, na ako dere kay iusa na lang nako ang visit sa house ni Ralph og ang interview nako nimo. So ang ato ang kuan kanang study room is nagneed og kanang sub-teacher, second teacher. So ikaw kung gi-recommend nilang sir og ni Sir Vivian na mao na kanang willing ra ka nga ang volunteer teacher? Really. Ning 1 hour ra. Yung sagot ra imong mister. Sa 1 hour ha. 1 hour ra. Kay 3 hours naman gid 3 hours man gid ang kuan kay level 1, level 2 ug level 3. Kay wala man ko nagkuan og self-study. Kay ang self-study sa una is level 3 naman. So mao to nga level 3 ra siya kutob unya kanang unsa may ganahan nimo ana nga klasihan in case ma sub-teacher na ka. Ang level 1 mao na siyang special sa una katong mga bago pang sulod ba nga di pa ka mao mobasa. So mission nato is to teach children man to kuan mga illiterate children na mahimo na silang literate na. Yan. Kuan good manners o multiplication mao man natong kuan. Ang 2 Ang level 2 kato na siyang kamao mo basa pero di pa sila kasabot sa gibasa. Ang level 3 mao na to kasabot na mo basa ay kamao na mo basa kasabot na pod. Aray ko sa 1. Level 1. Mga special sige level 1. Itahan ko na da. Pero tisol unsa man na lahi-lahi ba na sila o kanang grade giusara. 5 days man no. So 4 times a week ang English nya. 4 times a week. Nya one day ra ang kuan. Once a week ra ang math. Na ay kuan. So asa imong pilion nga kuan? In case og kuan na. Level 1. Level 1 lang. Sige. Kanahan ko na da. Thank you, mama. Hindi kay kuan. Hindi ka kabadlong. Kamsahamnida.